এই দি ଏପଟେ ଦିଦି ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଉଛୁ ଗୋଟେରେ ସେ 2 ଜଣ ଆଣିଛି। ଆରେ କେକ୍ କଟା ହେଲା ଗିଫ୍ଟ ବାକି ଅଛି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆ ହେଲା। हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु आपको वेलकम करछि मो यूट्यूब चैनल ओडिया झियो प्रियंका आशा करछि अपन मन समस्त भले थिबे खुशी रे थिबे। चलंतु आज गोटे नुआ ब्लॉग सहित अपन मन पाखु आछि। आज वीडियोटा केमति कोन रहउछि अपन माने देखंतु आ लाइक शेयर कमेंट करिया को टोटली भी भूलिबेनी आ जो माने भी नुआ अछंती सब्सक्राइब टा करिकी जिबे। एटा तृतीय पाळी रे बसचंती सबु तक खाइबा पई दीटा बड़ बड़ झियो बसचंती हम भितरे किंतु 1 2 आइटम नरुआ भात रुटी आलू कषा आलू चटनी भजा बारमजा एटा कोन एटा घांट पनीर तरकारी आलू चकड़ा थुआइची डालमा दही पखाळ सेठी दही पखाळ थुआइची मोर जति जाय हाथ पाउछ सेति जाय मु शूटिंग करी ले जाति हाथ लगावा मोर बोली एथले डालमा दे दे पके लंगी ओए की होची मु खाली मु गल्ले आज खाइबा भात डालमाटा ऑलरेडी मु गोळेई देइची राग मिक्सचर रुटी आलू कषा बंधा कोबी फूलकोबी भजा एटा गोटे मिक्स तरकारी देखे देइची काकुड़ी पानी छेना तरकारी आमे 3 जण खाउछु गोटेरे से 2 जण खाउछन गोटेरे से 2 जण खाउछन गोटेरे ओ कोना नै का चट्टी खाऊ केम लगुची मजा कर चल तमे कोठी के जीव सासु घर को जीव ना बहु नहीं के आसीबो हमरा नांदी माउसी आज गोटे केक ऑर्डर अच्छी यहाँ पूरा बटरफ्लाई थीम उपर केकटा अच्छी तो तार यहाँ फाइनल लुक तो आपण मानक केमती लगुच आपण मैंने मत कमेंट रे जनइबे केक ऑर्डर करने को हेले द केक हाउस कटक इंस्टाग्राम रे अकाउंट अच्छे आपण केक ऑर्डर करें यहाँ तार फाइनल लुक थैंक यू जोर को हैप्पी बर्थडे कौन होउची ए पिलाटा कोई अब नहीं साउ बेकरी मामा खोई दे बस है मामा को दीदी दे काटी दे जो काटी दे मामा कुकुड़ा ना जा एले बड़ मामा डाकले त जाई से नहीं जे राखी के हां से कथा होते से आइले तो से कहले बड़ा बड़ मामा से लेके राख दो अरे यार
ଆରେ ବଡ ମାମା ଗୋଟେ ଡାକିଲୁନୁ ଡାକିଦେଲା ବଡ ମାମା ମୁଁ ଡାକିକି ଆସିଲା ନା କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦୋକାନ ଯିବେ ତରତର ହଉଛନ୍ତି ରହୁଛି ଏଟା ନିଅ ଧନୁଷ ଧନୁଷକୁ ଆଗେ ଦିଅ ଫଟୋ ଦେଇବୁ ସେ ଝିଅମାନେ କଥା ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଗେ ମୋ ପାଖରେ ଡାକିବେ ତାପରେ ଧନୁକୁ ଧରିଦିଅ ପୁରା ଲାଗିବ ବାବୁରେ ନଉନୁ ତୁ ଆସ ଏଠି ଧନୁ ଟିକେ ଖୋଇ ଦେ ତାକୁଆ ଖାଲି କ୍ରିମ୍ ଦେଇଗଲା ସେଟା ଖାଇବ ଓ ଏଇଟା ଖାଇବ ମାଲଟା ଖାଇଦେଲି ଡୁଣ୍ଡୁକୁ ଏଇଟା ଚକଲେଟଟା ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ରିଆ ଆଉ ଜଣେ ବର୍ଥଡେ କେକ୍ କଟିଂ ହବ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ବଇଛି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ରେ ସେ ମୋଟା ଉଠିବନି ବାବା ମାମା ବୋଉ ତାର ଆଗେ କେକ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଗରେ ବଇଛି ବର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ହଁ କାଟି ହବ ଏଇ ଯା ସେଠି ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କଟିଂ ହବ ଚାଲେ ବାହାରିକି ଚାଲେ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ମି ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଯେ କୋଉଟା ସିଧା କୋଉଟା এইটা সিধা আরে মামা দেখো ধড়ি পাখো দেখো দেখিছি দেখি তোর বার্থডে আমি জানি না এইটা সিধা দেখো এটা পুরো হ্যাপি বার্থডে ডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে গাইলু Happy birthday to you, dear mama. Dear mama. Dear mama. Dear mama. Dear mama. उठेला दीदी उठेला दीदी उठेला ବୋଉ ଡାକା ବୋଉ ବୋଉ ଆସ ତାକୁ ଦେଖା ରିଆ କେକ୍ ଖାଇଛ ଟିକେ କହି ଦେଖା ଆଇସ ସେ ପିଓର ଭେଜ ଏଇ ସେ ଖାଇଲାନି ଆଗ ନେରିଆ ଆରେ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଏଇ ସେ ଆଁ କରିଛି ଦିଦି ଆକୁ ଦେ ଦିଦି କି ଟିକେ ଦେ আর মু খুয়াও তো বাবু ଟିକେ ପାଟି ଖାଲି ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଲଗେଇବେ ହଁ ଖାଲି ଲଗେଇବେ ଦିଟା ଦିଦି ଏପଟେ ଦି ଜଣକୁ ଆଗ ଦେ ସେପଟେ ରିଚି ଦିଦି ଏପଟେ ଦିଦି ତୁମେ ନିଅ ସିଏ ଦେଖିଲେ অন্যটা গাড়িল ଚା করছি ଭଲ ଲାଗୁଛି କେକ୍ ଏ କେକ୍ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆଇଲେ କେକ୍ ଦବୁ ପୁଣି କେକ୍ ଦବୁ ହଁ କିଏ କହୁଛି କଣ କହୁଛି টাটা এই বসন দেবদাস কাটিল মামা দিয়ে রিকি আরে আরে দেবদাস হইছেন দেবদাস হ্যাঁ ঝড়ি যাইছি তু দেখিলু না তু দেখা ঝড়ি যাইছি বউ কହୁଛି ତଳୁ ଉଠେଇ ପୁରା ଦେଖେଇଲୁ ହଁ টাটা ଏମିତି ବାଗେଇକି ଉଠେଇ ଦେଖେଇଲୁ ବାଏ ବାଏ আমার ঝড়ি যাইছি কাই ଘରକୁ ହଁ ବାଟିକି ଝଡି ଯାଇଛି ନାଇଁ ଝଡି ଯାଇଛି ଟିକେ ତଳୁ ଧରିକି ଉଠେଇଲେ ଆରାମସେ ଉଠିବ আরে মোর হাতটা অলরেডি এছাড়া ଅଧା ଖୁଣ୍ଡିଆରୁ ଉଠଉଛି ଜଣେ ମାଉସୀ ହେଇନେ ମୁଁ ଏଇଟା ତତେ ଦେଇଦେଲି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛୁ ତୁ ଏତିକି ଖା বুড়া নিয়া ସଖୀ ତଳେ କୋଉଠି ପଡିଲା ଚାଟି ଦଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ তুমি কার্টুন থরে করে থরে থরে করে কাটতো ହଁ ହାତରେ ଏକାଥରେ ଏମିତି କରି Dada. Dada. ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ କାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ କାଟ ଜଲ୍ଦି ଭିଡିଓ କରିଦେ ହେଲା ଆଉ ବଡ ମାଉସୀକୁ ଦେଇନି ପରଟା ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହଁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ବେକରୀ କି ହଁ ତାର ଭଲ ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଓହୋ ହୋ ଭିଡିଓ କର ବଢିଆ ଏ ଭାଳ ନା ବଢିଆ ବଢିଆ ମତେ ରିଆ ପିସ୍ ଦବୁ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ନିଆ ମୁଁ ବଇକି କେକ୍ ଖାଇସାରିଲି ଆଉ। ବାବୁରେ ମତେ ବଡ
ଏଲୋ ବାବୁକୁ ଦଉନୁ କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବା। ଏଇ କଟାଟା ଥାଉ କହିଦେଲାନି ନା ସେ କହିଦେଇଛି ବି ଅଲରେଡି ହେଲା ରିଚି ମୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଟା ରଖିଥିବ କିଏ ଆସି କାଲି ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଭୁର ତାର ବାବୁ ଆଣିଛି ଆରେ କେକ୍ କଟା ହେଲା ଗିଫ୍ଟ ବାକି ଅଛି गिफ्ट दिया वाला थैंक यू देखा तुम गिफ्ट टा देखा वाओ संबलपुरी नन्नी नाची वो संबलपुरी ଆଇଲୁ ଦେଖେ କଣ କୁର୍ତ୍ତି ନା ବଡ ମାଉସୀ ଦେଇଛନ୍ତି गिफ्ट ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାନୀ ମୁଇଁ ବଢିଆ ମାନୁଛି ତାକୁ କାହାକୁ ଦେଖୁ जी बर्थडे स्पेशल आज तो सोमवार एथि बढ़िया वाला गोटे आलू बुंडाल तरकारी पूरी मो पे रुटी है फ्राइड राइस एटा पनीर तरकारी सबू କଣ ଫାଳେ ଏଠି ରହିଲା ତୋର ନାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି ଆଉ ତୋର ମୋର ତିନିଟା ତୋର ଗୋଟାଏ हाँ चलिबा